अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आपका भाई रेडी हो गया जी, बाइक निकाल ली है जी, निकलने लगे हैं जी ऑफिस। पहले तो जी बहुत माजरत, क्योंकि आपका भाई एक दो हफ्ते से ब्लॉगिंग में गायब था। उसकी वजह ये है कि आपको पता ही है कि शादियों का सीज़न है, तो उसकी वजह से फिर ब्लॉगिंग नहीं कर सके। तो आज मैंने कहा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आज किसी ब्लॉग के हवाले से हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रियल और फेक क्लाइंट्स के बारे में। उसमें हम बायर्स को भी डिस्कस करेंगे और सेलर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही मज़े का व्लॉग होने वाला है। व्लॉग आपने पूरा एंड तक देखना है, और वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो निकलते हैं अभी सीधा ऑफिस जाके तो डिस्कस करते हैं इसको, देखते हैं कि हमें किन किन बातों का इल्म है। कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि जी गलत बात है, ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, तो सबकी राय भी लेंगे इस हवाले से। इसको पूरा डिस्कस करते हैं, निकलते हैं सीधा ऑफिस, और ऑफिस जाके आपसे मुलाकात करते हैं। लें जी, फाइनली पहुंच गए हैं जी हम ऑफिस। आपका भाई अकेला ही ऑफिस आ रहा है आजकल। उसकी वजह यही है कि मुकीद साहब आजकल DH जा रहे हैं, बरकी फार्म हाउस वो बेच रहे हैं। सुनान साहब आए नहीं, तो सुनैन साहब पिछे कोडे हुए ने, पता नहीं की करता था, नाल ही सीधा हो गया जी। एक्टिंग चेक करो, प्लाट नंबर देख रहे हैं जी, प्लाट नंबर। खैर हम ऑफिस आए हैं, काम शाम करने हैं थोड़ा, और फिर अपना सेटअप सीधा करते हैं स्टूडियो का। फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं जो हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जिसमें हम फेक सेलर्स और बायर्स इन दोनों के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अपना सेटअप सीधा करते हैं। ले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट फेक जो सेलर है उसके हवाले से। इसके भी पॉइंट मैं साथ साथ डिस्कस कर ही जाऊँगा। पहला पॉइंट सेलर की तरफ से एक ये होता है कि जी मार्केट में वो आता है जी प्लॉट बेचना है मैंने, ठीक है। वो 2-3 डीलर्स को या जितना उसका रेफरेंस होता है वो डीलर्स को कह के चला जाता है कि जी मैंने प्लॉट बेचना है। इसमें 2 कैटेगरी के बंदे होते हैं। एक जो सीरियस सेलर होता है, एक जो सेलर होता है वो चस्का सेलर होता है, जो सिर्फ अपने प्लॉट का रेट लगवाता है कि जी मेरा प्लॉट जो मैंने आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले या 1-2 साल पहले जब भी उसने इन्वेस्टमेंट की, उसका वो देखता है कि जी ये प्लॉट इसका रेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। एक ये सेलर होता है। इसमें जो सही सेलर होता है वो तो मार्केट में कोई अगर उसने चीज़ बेचनी है कोई 1-2 लाख ऊपर नीचे करके जिस रेट पे भी उसका प्लॉट बिक रहा हो बेच के चला जाता है, ठीक है। दूसरे तरफ आ जाता है जो सिर्फ चस्का सेलर होता है, जिसने सिर्फ अपने प्लॉट का रेट लेना होता है। वो मार्केट में आता है, आके अपने प्लॉट का एस्टिमेट लेता है। पहले तो वो उस जहाँ पे उसका प्लॉट होता है उस पट्टी का रेट पूछता है, एज अ बायर बन के आता है, ठीक है। बायर बन के आता है, रेट पूछता है। फिर बाद में जब सब कुछ क्लाइंट जो डीलर होता है वो बेचारा अपनी मेहनत करता है, वर्किंग करता है, सब कुछ करता है, कर करा के एंड पे वो फिर आके जो सेलर होता है उसको कह देता है कि जी मेरा तो ये फलां प्लॉट है, यहाँ पे मैं ये सेल करना चाह रहा हूँ, तो ये कितने में बिकेगा। अच्छा, जो डीलर होता है वो फिर अपनी वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। वो फिर बायर ढूंढता है, मेहनत करता है, बाइक पे खज्जल होता है, उसकी वीडियोस बना, ये कर वो कर, इन्वेस्टर से बात करता है। सारा कुछ कराने के बाद जब एक मैच्योर बायर स्टैंड होता है उसको वो ऑफ़र लगाता है। फिर वहाँ पे जो फेक सेलर होता है उसका पहला जो पॉइंट होता है वो जी ये होता है कि जी मैंने इतने में सेल करना है। मार्केट में अगर 50 लाख का रेट चल रहा है तो वो मार्केट से 5-10 लाख ऊपर डिमांड करता है, ठीक है। कि जी इससे ये होता है कि जी ताकि आगे मेरी चीज़ बिके ही ना। जो डीलर मेहनत करता है उसकी मेहनत भी ज़ाया जाती है। उसमें ये होता है कि नहीं जी मैंने तो ये अगर 50 लाख का रेट चल रहा है मैंने तो ये 55 में बेचना है या 60 में बेचना है, इससे ऊपर तो नहीं मैंने बेचना या इससे नीचे तो नहीं मैंने बेचना। अच्छा, डीलर फिर वर्किंग करता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है, कर करा के उसके बाद फिर जब वो उस प्लॉट के प्राइस से ऊपर उसको रेट लगवाता है, मुंह मांगा रेट लगवाता है, फिर जो सेलर होता है वो जो चस्का सेलर होता है वो फिर बाद में ये कहानी सुनाता है कि जी मैं
انٹرسٹڈ نہیں ہوں ابھی بیچنے میں، مجھے میرے فلانے رشتہ دار نے یا فلانے بندے نے کہا کہ جی آپ تو سستا بیچ رہے ہو، ابھی آپ مارکیٹ میں اگر 50 لاکھ کا ریٹ چل رہا ہے پلاٹ کا تو آپ 55 یا 60 میں بیچ رہے ہو، آپ سستا بیچ رہے ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جی وہ کہتا ہے کہ جی میں ابھی ہولڈ کروں گا۔ یہ کہانی ہوگی فیک سیلر کی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی فیک بائر۔ بائر کیا کرتا ہے، اب ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے اگر اس نے کوئی چیز لینی ہے تو وہ پوری مارکیٹ ایک دفعہ چھانتا ضرور ہے، دیکھتا ہے کہ مجھے سستی چیز کہاں سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، ہر بندے کا رائٹ ہے، لیکن اس میں فیک جو بائر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جی مارکیٹ میں 4 5 6 ڈیلرز کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے فلاں فلاں جگہ پہ پلاٹ چاہیے تو ورکنگ کرو۔ ہر ڈیلر اپنی کمائی کے لیے محنت کرتا ہے کہ یار چلو مجھے بھی کچھ، اگر میں ایک بندے کو چیز لے کے دے رہا ہوں تو مجھے کمیشن آ جائے گی۔ ہر بندے کا رائٹ بنتا ہے، ہر بندہ یہاں پہ کمانے بیٹھا ہے۔ پہلی بات کہ اگر ایک سیلر یا بائر 50 لاکھ کی چیز بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے تو میں نے اپنے مارکیٹ میں ایک چیز دیکھی ہے سیلر کی طرف سے بھی اور بائر کی طرف سے بھی کہ وہ 50 لاکھ کی چیز سیل بھی کرتے ہیں اور بائی بھی کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن 50,000 یا 1 لاکھ کمیشن دیتے ہوئے ان کو موت نظر آتی ہے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ایک بندے سے اگر آپ اس ورکنگ کروا رہے ہو، وہ اپنا پیٹرول ضائع کر رہا ہے، اپنا آفس آ رہا ہے، اپنے ایکسپنس نکال رہا ہے، تو اس کو بھی کمیشن دینا اس سیلر کا اور بائر کا رائٹ بنتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جی کمیشن نہیں دینی، موت نظر آتی ہے کمیشن دیتے ہوئے کہ جی ہم 50 لاکھ کی چیز سیل کر رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں لیکن ہم ڈیلر کو 50,000 لاکھ روپیہ کمیشن نہیں دیں گے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ڈیلر جو ہے وہ پھر ٹوکا لگاتا ہے، ہماری ڈیلر کی زبان میں ہے جی ٹوکا۔ ہر بندہ الگ الگ ورڈ یوز کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں جی ٹوکا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر 50 لاکھ کی چیز بکتی ہے، سیلر یا بائر کہتا ہے کہ جی ہم تو کمیشن نہیں دیں گے، تو پھر ڈیلر 50,000 لاکھ روپیہ اپنا پھر پروفٹ مارجن نکالتا ہے۔ اس میں وہ راضی رہتے ہیں سیلر بھی اور بائر بھی کہ جی ہم نے کمیشن نہیں دی، ہم بہت مہان کام کر کے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ڈیلر پھر اپنا پروفٹ مارجن نکال کے ایزی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ کمانے بیٹھا ہے، ہر بندے نے اپنے اپنے ایکسپنس نکالنے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو پھر نکالے گا اگر آپ اس کو کمیشن سیدھے طریقے سے نہیں دیں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا ہم بات کرتے ہیں کہ جی فیک بائر کی، ہم بات کر رہے تھے لیکن بیچ میں یہ کمیشن کی بات آ گئی، تو ہم بات کر رہے ہیں جی فیک بائر کی۔ بائر آتا ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، ایک چیز پہلا بائر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوشل میڈیا سے آتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہر اسٹیٹ ہر بندہ اپنا اسپانسر ایڈ چلاتا ہے، اپنے پیسے خرچ کرتا ہے۔ پیسے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ایک سیریس لیڈ جنریٹ کرے جس سے وہ ایک اچھا کلائنٹ میچور کر سکے۔ لیکن جو فیک بائر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، چسکے والے جو ہوتے ہیں وہ ایم ہی راہ چلتے کسی بھی اسپانسر ایڈ کو کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر یا ریئل اسٹیٹ کے پروڈکٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں، جس سے ان کا نمبر ایک ڈیلر کے پاس آ جاتا ہے، وہ اس کو کال کرتا ہے۔ پہلا جو جواب ہوتا ہے جو فیک سیلر کا ہوتا ہے کہ جی وہ بچے نے غلطی سے لگا دیا ہاتھ، اس کی وجہ سے جی آپ کے پاس ہمارا نمبر آ گیا، ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ دیکھیں، ایک بندہ اگر لیڈ پہ اسپانسر چلا رہا ہے تو وہ پیسے خرچ رہا ہے، وہ فری نہیں لگتی۔ میرا آپ سب سے یہی ہے کہ لہذا اگر آپ لوگوں نے چسکے لینے ہیں تو آپ کہیں اور چسکے لیں، کسی کی محنت کسی کے پیسوں کو حرام ضائع مت کریں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو بائر ہوتا ہے جی وہ مارکیٹ میں آتا ہے آ کے جی مجھے یہ یہاں پہ پلاٹ چاہیے جی، ورکنگ کریں، میرا یہ بجٹ ہے۔ ڈیلر محنت کرتا ہے، ورکنگ کرنے نکل جاتا ہے جی، پٹرول ساڑتا ہے، گرمی ہو سردی ہو جو بھی ہو وہ اپنی پوری ورکنگ کرتا ہے، ورکنگ کر کے چیزیں نکالتا ہے۔ اس کے بعد جی جو بائر ہوتا ہے اس کا نخرہ پہلا یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو کمیشن نہیں دوں گا، چلو ٹھیک ہو گیا۔
दूसरा उसका पॉइंट आ जाता है कि जी मुझे तो यहाँ पे ये चीज़ इतने की मिल रही है, आप मुझे अगर 40 लाख या 45 लाख का प्लॉट दे रहे हो, मुझे तो यहाँ पे 35 लाख का प्लॉट मिल रहा है। पहला झूठ जो बायर का होता है वो ये होता है। तो लिहाजा मेरा ये सब जो फेक डीलर्स, फेक सेलर, फेक बायर, उन सब से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी काम ना किया करें जिससे आपकी भी रेपुटेशन ख़राब हो और अगले की भी हो, डीलर की भी। क्योंकि आपने चीज़ बेच के या चीज़ लेके चले जाना है। जो डीलर होता है उसने ताहयात या जब तक वो इस मार्केट में बैठा है उसने दूसरों के साथ काम करना होता है, सेलर्स के साथ भी, बायर के साथ भी, डीलर्स के साथ भी। तो किसी की मार्केट में वर्थ ख़राब ना किया करें। अगर आपने अपनी चीज़ सेल करनी है तो जो मार्केट चल रही हो उस पर सेल करें। नहीं कर सकते तो आप पहले ही बता दिया करें डीलर को कि जी मैं सिर्फ चस्के लेने आया हूँ या मैं अपनी चीज़ इतने में बेचूंगा, इससे अच्छी ऑफ़र आई तो वेल एंड गुड है, नहीं तो इससे नीचे की ऑफ़र आए तो मुझे कॉल मत करना। इससे आपका भी टाइम ज़ाया नहीं होता, अगले का भी टाइम ज़ाया नहीं होता। दूसरा जो बायर होता है उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मार्केट में चीज़ लेने आए हो, आपका राइट बनता है कि आप मार्केट चेक करो। लेकिन अगर आप किसी डीलर को या किसी अगले बंदे को ये कहो कि जी मुझे तो यहाँ पे ये चीज़ इतने की मिल रही है, हालांकि वो रेट यहाँ पे नहीं होता, उतने की चीज़ नहीं मिलती। लेकिन जो बायर होता है वो अपने आप को बहुत कह लो कि जी सियाना समझने के चक्कर में वो डील से हाथ धो बैठता है। उसको फिर जो रेट पे चीज़ मिल रही होती है वो भी नहीं मिलती। तो खैर आज यही टॉपिक डिस्कस करने थे मैंने। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं आपको कल नई वीडियो, नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।